لعنة زي توليد كان منجست أملاك كتري أي تخلني خيلوني دي كلمة رحبيت صلاة تكون whatever دلايكا بناي كرايست مجرد تزي بتيخا you can't بقى connection دبال الجريء connection بالسماي 24/7 connection دلنا مس kingdom of God مس قويتا بروخاتا أبي زي كومون زي رديت زي بمحدث حسابنا خلوات علنا أمي أنا تايت على مسيلكم كم زي حج خريه خلقو مسك زي أبير connection زخلا كان إنجي أجلا خريه خلقو لقى جل سب يمنيه نجلا سرح جد تما أصور حطريهم كلها بقى حنقولهم حسابهم جل كل نجارهم زح السرح أنا كم حجي رديت كوينة خريه خلقو بروخات أي منين عي كم كلنتنا زي حز بس أملاخ ركب زي كالآن سرح يحشني مش قويتها ركب زي كالآني سرح يحشني كونيكشن يتزعبي نجر قرمكم جزء قويتها قوم عينتي العقمكم كتفتوني حد جوكم نيلو كل جزء مسو كونيكشن دلوا نجري كيبقى كدلي زعبي نجر مسو ركبي كبرخات بس أبغى يركب تلقى مش قويتها ركب تلقى زعبي نجر نسي سلازي علم جنتايز مثله مسيلك زخونه نجار صلاة نجارات كم صلك خلو نجارك قليل يمسل قل قداي امنتي قداي ساينتس قليل ايكون كل غزي قليل ايكون بروخات هامان سي نماردو كاين مطفاسي ابعنتس ازي قليل كوين تراي زبلنا قليل يمسل نير نماردو كاين مطفا قليل يمسل ني تشرچ نمطفا ناي غويتا نجر نمطفا كندي منغستات يمتسير كومونيست ገለመለ ተፋላለዩ በቃ ዝና ያመንት ነገር ንخعጽዎ ታይብለና ቃል እግዚአብሔር ግን ክንድት ዘጽቦ ብሎም ሰሶን ይብለን ክንድት ዘጽቦ ብሎም ሰሶን ኣብ ግብጽሲ የጽቡ ብሎም ክንዱqa ሰሲና ጸላይ ኸጽብብ ኮሎ እግዚአብሔር ካነትናቱ ነገር ይብዛሑ ከመይሊ ወንጌል አባና በጽሕ ከመይሊ ናይ ጎይታ ነገር አባና በጽሕ ተልና ታሪክ انت زمرمر كندي نجر خلفو صلاي كندي نجر خلفو كل شيء متصعاري جن قال املاخ يسرني كم تاوري باولوس ولا انا تاثير قال املاخ جن يسرني قالو يسرني كبرنا املاخ نغلو تحسس قيدي سلازي غداينا اب قدمي ابعينت እግዚአብሔር ክቡሪ ብሩኻታ አሜን ካብትን احنا نلعل نغويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ حرر نبلو مسوخن كون حرر نبلو اسو تمليسخ مصيمو ابتانا زلخو ختلو يخم انديلو اسو حرر زبلو يعبي نعنا مسو نزل علم اوختونا غن علامه ناي غويتا سلا زلي اب مدر تنبركو علامه سلا كاب عالم كتوصوم زيكونس كابتو اكوي كتحلوم يصل زلخو مخدياتو كمانخا ناب ناي غويتا ነገር كموصو زلوم كالو علامه الله بحصيرو እግዚአብሔር كل بزمنون بغزيون بعلامه يزغبرو ننغرات كل مدمدو حجيت ناي قداماي مصات ነገር ክሪየ خلنا ብዙሕ ሰፊሕ ነገር እኮ እንተኾነ ዳዓቢ ነገር ግን ኃጢያት ነገር አመንጎ ለኸን ሰብን ፈላሊ ዝነበረ ነገራት ሴትል ገይሮ እግዚአብሔር ጎይታ ሴትል ነተኸሳሲ አፉ ዓጪ ወይ አሜን ክሱሳት ኮይና አይን ማላለስ ብሩኻት ክሱስ ሕሊና ተሊካ ከተገልግል አይትኸልኒ ደም ትብዓትና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጸላይ ናብ ግብርና ዶ ይኮነ ከምጻካስ አብዙ ኾነ አፕሮች ሲጎብሮ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሳላ ምስክር ቃለው ምን ይልኻ ሳላ ደም ትገንሸለ ሰዓር ወይ نحنا بنتاينا سعر دم قال مسكر بتبعت قال مسكر قالوا دم ኢየሱስ ክርስቶስ قالوا سلينا فسس سلي خز فسس سلي فسس አበ ሰዓር ወይ تبعت زمالال سكا دم ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ኣብ ልዕሌና ወላ ሓንቲ ኩነኔ ይብሉ ቃል እግዚአብሔር ይዝነግራኩም ደሎ ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ ይብሉ ምን ይሉ ኢን ክራይስት ኢና ደለና ንሕና ኔክድ ወይ ድማ በይንኻ ብውልቅኻ ይኮነን ዝፈልጠካ በክርስቶስ ይዝፈልጠና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ስለዚ ጸሎትካ ክሱስ ዘይ ክስብ ዘይብሉ ሕሊና ኣብ ቅድመ አምላኽ ከተፍስስ ትኽእል ኢኻ
هو بتحتنا هو بسبور لبي جن كسي زبال كسي ناي سيطاني بروخات كسي ناي سيطان هذا قال انتاي كسي تسفى مقراص زبال ابي هوتك خيتقبل هذا غزي سمع كسن تسفى مقراص لك كم زو ماكينه تكيد كلها كباب قيح ما كلا بጫ كم زو مايناس مغدال عينت حبر زلوا تاريخه فتصيم كماكينه بو يتحلفنا لا يحلف الماكينه يذبلك عدل سوت حسكاف تعلف ايتغلني كس تسفى مقراص كوم غير كرايو كوم غير كراي كسي كنانه بكريستوس يسوع زلو كنانه يبلو من دابلك قال እግዚአብሔር እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ እንዳምለኽካ ከመይ ጌርካ ተስፋ ትቆርጽ እቲ ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ ኣእምሩ ዘይምርመር ነግራን ከም ጸጸራ ሚዛን ዝኣከበን ኣምላኽ እናምለኽካ ተስፋ ምቁራጽ ባል ሓደ ነገር ዕጾ ካልእ ክፈት ክብርና ኣምላኽ ክስ ዝበሃልካ ናይ ጸላይ ከሳሳ ኣሕዋት ድማ ተደርበየ ይዝብል ተኸሳሳ ኣሕዋት ድማ ተደርበየ እሱ እንታይ ይስርሑ ክሲ ንመን ንሕዋት ኢኻ ዝኸስስ ነቶም ምስ ደለውና ሩትዓት እንድዮም ብዛዕ ጎይታ ደይብሉ ኮ ሰብኮ ሩትዕ እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ንምንታይ ኻ ትኸሶ ንሰብ ተይልካ ትኸሶ ክትረትዖ ኢኻ ምሽ እቲ ብጎይታ ዘየለ ሩትዕ ብሓዕብዩ ብሓጢኣት ተረቲዑ ኣሎ ብሓጢኣቱ ተረቲዑ ኣሎ እሱ ዝኸስስ ግን ንሕዋት እዩ ዝኸስስ ከሳሳ ኣሕዋት እንታይ ኮነ ብለና ቃል እግዚኣብሔር ተደርበ ኣሕዋት ከ ክስ ቅበሉ የብሎም ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ትብዓትና ይብሩኻት ኣሜን ማንም ናይ ኣምላኽ ማይቲ ማን ኦፍ ጎድ ዝብል ይኹን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐርብ ዝኽእል የለን ንጸላእኻ ብደሙ ተዘይ ኮይኑ ክረትዖ ዝኽእል የለን ሰይጣን ኮ ከሰካ ከሎ ሓቂ ደይብሉ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸሰካ ሓቂ ዘለዎ ነገር ኮ ከሰካ ብጭብጢ ንኢያሱ ሊቀ ካህናት ትንቢት ዘካርያስ ከነብቦ ከለና እንታይ ዝብለና ዝረስሐ ክዳን ገይሩ ምስ ቀረበ ተኸሳሲ መጺኡ ተኸሳሲ መጺሲ ክዳኑ ረሲሑሎ ኢሉ ክኸሶ ጀሚሩ ሽዕ እንታይ ብለና እግዚኣብሔር እንታይ በሎ ብለና እዚ ካብ ሓዊ ዝተመንጠለ እያድ ኢሎ ብራንድ ኪድ ረሓቕ ዲያብሎስ ኢሎ ሽዑ ክዳኑ ቀይሩሉ ኩሉ ነገር ተቀይሩሉ ክትከሶ ይምልከተካን ኢሎ ግን ሪያሊቲ ሒዙ ኳይ ዝኸስስ ዝመጽእ ሓደ ግዜ ጭብጢ ሓቂ ድብሎ ግን ሓቂ ወላ ይኹን እቲ ነገር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ በደልናን ዓመፃናን ከንጻህና እሙንን ጻድቕን ይብሩኻት ኣሜን ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣትና ሴትል ክገብር መጺእ ዝብለኩም ደለኹ እንታይ በሲልካ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍና ኸማን ፒውር እናገበረና እዩ ዝኸይድ ዛስ ዋዩ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ እዚኦም ስኻበይ ዝመፁ እዮም ዝተባህለ ካብቲ ብርቱዕ መከራ ዓለም መከራ እያ ብሩኻት ምስ ሄቨን ኣናፃፂርካ ክትሪኦ ከለኻ ወላ ዝመዓል ሎም መዓል ዝወዓልካዮ መከራ እዩ ላዕልን ታሕትን እንጌራ ስቂልካ ይተምፆን ኢኻ ዘለኻ ተሓስቦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኦኬ ካብቲ ብርቱዕ መከራ ዝመፁ ንኽዳውንቶም ድማ ብደም ትገንሸል ዘጻዕዱ ሪኢኹሞ ዶ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንፅዕድወሉ እዩ ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂእ ብዓብዩ ኣሜን ግሎሪ ቱ ጋድ ካልኣይ ግዜ መጽኣቱ ግን እንታይ we are living in the end times ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና ኦኬ እቲ ላስት ጀነሬሽን እዚ this is the last generation እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ወለዶ እዚ ንነብሮ ዘለና ዘመን ኣማ ትንቢት እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንታይ ይብል ምስላኡ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ኢሉ ኩሉ ነገር መምሃሪ ምስላኡ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆፅላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከምዚ ቀረበ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ
ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ኦም በለስ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ከም ዝራዳድኡሉ ኦም በለስ ናይ እስራኤል ምሳሌ ኦም በለስ ምስላኡ ኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈሩ ምስ ለምለመ ቆፅሉ እውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ ነይሮም ሃዋርያት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 በዚ ግዜያት እዚ ሲ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ዲኻ ኢሎም ምክንያቱ ብሮማ ተገዚኦም ገለ ብዙሕ ነገራት ኮይኑ ሲ መንግስቲ ክኾኑ ይደልዩ ነይሮም እስራኤላውያን ካብ ቀደም ብዙሕ ነገር ስለ ዘበሉ እቲ በዓል ዘመን በዓል ዳዊት ገለ መንግስቲ ነይርዎም ብድሕሪ ግን ብዙሕ ፈተናታት ብዙሕ ነገራት ምስ ኮነ በቃ ፋሕፋሕ ኢሎም ብዙሕ ነገር ኮይኑ ገለ መንግስቲ ዝበሃል ደይብሎም በቃ ሴትል ኣይገበሩ ነይሮም ሕጂ እዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ዲኻ ኢሎሞ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሎም አንብቦ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ኣብኡ እንታይ ኢሎም ጎይታ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዜ ክትፈልጡ ንዓኹም ኣይተዋህበን ኢሉ እስኹም ግን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኩም ክሳብ ወሰናት ምድርኻ መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ዛዓ ትንሳኤ ማለት እዩ ምስክር ወላ እዚ ይሁዳ ካብኦም ዝተፈለየ በቃ ነብሱ ጥፊኡ ካብኦም ዝተፈለየ ሲ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ዝኸውን ሓደ ሰብሲ ኣብታ ቦታ ክትካእ ይግብኦ ኢሎም ናይ ምንታይ ምስክር እዮም ናይ ትንሳኤ ምስክር እዮም ሃዋርያት ብዓቢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተሰብ ምስክር እዮም ደይነው በቃ ብድሕሪኡ ሲ 40 መዓልቲ ከማን ብዛዕባ ኪንግደም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ምሂርዎም ድሕሪ ትንሳኤ አንብቦ ባዕልኩም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 እናተራእዮም 40 መዓልቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ምሂርዎም ሕጂ እሶም ምስክር እዮም ናቶም ሚሽን እዩ ግን እንታይ ሓቲቶም ሞሶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ዲኻ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዜ ክትፈልጡ ንዓኹም ኣይተዋህበኩም ኢሎም ግን ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዜ መንግስቲ ክኾኑ እስራኤል ማለት እዩ ብሓፂሩ ካልእኻ ኦኬ እዞም ዝሓተትዎ ሽዑ ድሕሪ ከባቢ 1900 ገለን ዝኸውን ነገር እኳ እዮም ሓቲቶሞ ከይተረድኦም መዓስያ መንግስቲ ኮይና እስራኤል እንተኢልና 1948 እዮም መንግስቲ ኮይና እስራኤል 1948 እዮም በቃ መንግስቲ ኦፊሻል መንግስቲ ኮይኖም ከም ዝርኦም ደለና ሪኮግናይዝድ ኮይኖም መንግስቲ ብመንግስቱ ከማን ሓያል መንግስቲ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ብዛዕባ ምጽኣት ምልክት ምጽኣትካ እንታይ እዩ ምስ በልዎ እንዲሁ ወንጌል ማቴዎስ ብዙሕ ነገር እንዳነገሮም መጺ ሽዑ ኣብዚ ምጽኦም ምስለውሲ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ኢልዎም ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆጽላ ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ኢልዎም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ኢልዎም እንታይ ምስ ቀረበ እንታይ ምስ ኮነ ሕጂ ካብዛ ዝነገርኩኹም መን ዝነግረኒ ሕቶን መልስን ኣላ ኢለኩም እየ ዝደቀሰ ጥራሕ ድሕሪ ደቂስኩም ናብቱ በቃ ዛረብ ደሎ ማለት እዩ በይኑ ካብዛ ዝበልኩኹም እንታይ ተረዲእኩም እወሞ እንታይ ተረዲእኩም ኣነ ሕጂ ካብዛ ዝበልኩ እንታይ ተረዲኣትክ ራይ ከደህ ምስ ሰላኡ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈሩ ምስ ለምለመ ቆጽሉን ምስ ጠጥዐሲ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ኢልዎ ሕጂ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ንእስራኤል ከተቕንዕ ዲኻ ምስ በልዎ ሲ በዚ ዘመን እዚ ምስ በልዎ በዚ ግዜ እዚ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ግዜ ክትፈልጡ ሲ ንዓኹም ኣይተዋህበን ንስኹም ግን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሉ ኢኹም ክሳብ ወሰናት ምድሪ መሰኻኽሪ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ነይሩ እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ናይ ምጽኣት ምስላ እንታይ ኢልዎ ካብኦም በለስ ተማሃሩ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቆጽላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ እዮም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስ ርኢኹም ናብ ኣብ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ኢሉ ሕጂ ካብዚ እንታይ ንርዳእ
أمبلس نا إسرائيل مثالية كبرنا أملاخي أنت يرد عن نازي أمبلس تأتيع إسرائيل منقست خوينا يعني. أوكي إسرائيل منقست خوينا أبولي كيدانا بزح كزي بز تفعل عليه تقصتات كنرى خلنا أبو أمبلس كمسلون كله نرينا إسرائيل منقست خوينا نيشن خوينا مستطعت كرمت 5 غرابة تفلت يخم يلو قوموا ما نسخاتكم زغلوا مسريهم ناب أف بيت مغرابو فلوتو شعوت لا بيلو جنتايلو زجرم قال إزغلوا خسع زخون إزولو دوزي كم زي حلف بحق بلوكم الله سماين مدرن كحلف قالي جناي كحلفني إزغلوا خسع زخون إزولو دوزي كم زي حلف أنا يولدو بلس كابز تتعاتلو زلو بولدو generation أوكي بلس مستطعت بدحرينا يتولدو تزاريبو اوكي كبرنا املاخ يخون بلاس مستطعت بدحري زلو جنريشن كم زي حلف إذا كل خسع زخون إذا ولا دوزي كم زي حلف بحق بلكم الله نجي بروحات كابتو بلاس تتعاتو اللي جزي دلو جنريشن it last generation that's why كم زي ترائي زي فلت متوقاس دوغ نبلو ناي تكنولوجي نزي artificial intelligence ناي فلتاتن أب دانيال كاهم يلو أب تمود داتاس فلتات كوسخ يلو كم زمان زي فلتات هايوسخ فلتات دبهال نجر تايمو حجدا بزاح زخون نجر مدوخ تفلت دلة interest تقول قدم كترخو زي تقل زنبر كإنفورميشن إذا artificial intelligence زبهال حج خوف قبل الكاي خيلي بسكند تات يمصالك انا يغرمي زخونه بايزوي نعوم تقام حطياتي يبل يلهم كوم غيركم كيتردو ايكونن كمان بنصاري كمزي اسو تزي تطقيم كاسي بزح كتشغرون تخيلخ تكون ነገር ዝገጥመካ ነገር كمزي تحطو እስከ ስዕል ተኺልካ ስዕል ስደደለ ይብለካ ናብነ سئلا بيلكا زيادة خمزية تلك زيادة خمزية عندي خمزية أكبر ولا كا هكا بزي سوس سخيت تقام كاس دار غازي تخدو لجيزي مثلا أم كباب يخد اللون سخديت فلطو أنا سدا خمزي دلينير خمزي قالت تلك أبي خد دلخا أبيت بكباب يخد تنبر أب خمزي مو بتقا كو خمزي دا خمزي الله كاب لك دي حسب كان مو 5 خالو ግን ዝቀረቡ ነው ሶም ዳ ወሶም ካጽቦ እንደም ግን ክብር ይብልዮም ካብለካ በቃ አብ ከምዛ አይነት ነገር እዩ እዚ ቀቀሊል እናዛረብ ዲፕ ዝኮነ ነገራት ወላ ከማ ፍልጠት ከይሉ እዚ ጀነሬሽን እዚ እንታይ አይነት ጀነሬሽን ኤናይ ጀነሬሽን ይተልና እዚ ትናይ መወዳታ ጀነሬሽን تناي موداتا زمان ولودي بقى بمتا خطفلطو ازيو بفلطت دانيال ملكت يبي موداتا فلطت كوسخيلو فلطت ازيو وسيخلو زلو زمان ايو الزمان زي بقى بخوف سبسي بزح نجر كفلت يخلي هجي بتابي ايدو دلا موبايل بولا نجر كفلت يخلي بزعبا زخونه نجر كفلت يخلي مالتي هكم الزمن ناتو لنا حج مالتي حجي እዚ خسع ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ይحلف بحق ብለኩም ኣለኹ በለስ ካብቲ ዝጠጣዓትሉ ግዜ ጀሚሩ ደሎ ጀነሬሽን ናይ መወዳእታ ጀነሬሽን ናይ መወዳእታ ዘመን ጀነሬሽን ሕጂ ንዓና ግዳይት መወዳእታ ዘመን ዘርከበና ኢሉ እቲ መወዳእታ ዘመን ኢንድ ታይም ኢና ነብር ደልና ማለት ሕጂ በቃ ነገራት ኩሉ ናው ይኸይደሎ እዚ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ፍልጠታት እንታይም ድብሉ ደሎ ሕጂ እቲ ፍልጠት እተሲ ኣብ ሰብ ካኣትሎ በቃ ሽዑ ትምህርቲ ይድልኒ ዋሬቨር ዝኾነ ነገር አይደል ከመይ ማለት ተይልኩምኒ
نبعلات يا أبريق ما لهم حجنا أبنت بزح ده جيميني دبالالو تشات جي بي تي زبالالو قلدو بزحات قالو زي قدس جي تشات جي بي تي طرح وسيدنا ندحر رينا تي اب تي بتي اب تاع غير كاسي انتي مو يتفلت بزح ነገር يحتفلت بزح ነገር ازي اب ازي اس ابسب كتاتلو ابسب تكنولوجين سيفنس مرج يخبرالو اوكي ابسب كاتلو حجي تفلطات سي بتشيب ملكع دي تي محتم بزبحال دي بغلدي ابسب كوهادالو እግሩ ድማ እንታይ ዝብሎ ብትራ ዮሐንስ ባብዚ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ብዛዓት እንስሳ ናይ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ እግሩ ሲ ሓጺንን ሓመድን ኢሎ እጂ ሓመድን ሓጺንን ሲ ምርጅ ክገብራሎ በቃ ሰብሲ ቴክኖሎጂካል ነገር ካአትወሎ እሱ ተእትወሎ ለካ እሱ ተእትዮ ሽዑ ከምዚ ወላ ጉግል ምግባርን ሰርች ምግባርን ትፍልጠት አባኻ አቱ ዓይንት እዚ የም ሕጂ ቲ ንሰብሲ በቃ ከምዚ ገለ ነገር ሓደ ከምዚ ዓይንቱ خفيت كالو زعينت قنا باي زوي صبغت شم بعلم كحابوا ارتفيشال يميلهم شيطان لكم مجمريا كنجبر كلنا تمرتنا عمبابا فلاور زمسل نحق زمسل فلاور غناخه ارتفيشال مش ጨነኻዮ مش ገለ تا قوم باي كونن تولاي እዚ ኩሉ ፍልጠት ድባሃል ደሎ እንታይ ባዕሎም ግን ጽቡቕ ሽም ሂቦምሎ ارتفيشال ይብሩኻት ارتفيشال ናይ ሰይጣን ኩሉ አርቲፊሻል ያ መወዳእታ አርቲፊሻል ምዃን እዮም ክረኽቦ ሰባት ብኡ ተጠቢሮም በቃ እንዳድንቆ ይዛኣቱ ሰብ ከምኡስ ምን ኣሎ ኢሎም ነቲ ኣራዊት ክድንቆ እዮም መን ክዋግኦ ይኽእል ይብሉ እናድንቆ ሰብ ክጠፍእ ግን አርቲፊሻል ትሩዝ ኣብ ጎይታ ይደሎ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ሓቂ ብዘሎ መዝገብ ሃብትን ጥበብን ኣው ተሰዊሩሎ ኢሉ ህይወት ድህበካ ፍልጠት ዘንብረካ ፍልጠት ኣው ይደሎ ولا تا أمونا إدم أبدي زفترة كنريا خلنا تباب تهب يا تبل تباب تهب نعين تخا تبهج مخانا مسرعت تباب تهب ريخمو تباب يزدل سب غريخ تباب يدل صراويان ملكة يدلي كريستوس جن نتيم عشنت نتيم كعما عنك في زخانة بقى مدحان ناسي እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ያደላ ዓለም ሕጅና በየናይ ፍልጠት ተኣቱላ ናብ አርቲፊሻል ፍልጠት ተኣቱላ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በቃ ሰይጣን ደፋሪ ኣብ ኩሉ ይኻቱ ዝደል ሰባኺ ስብከት ከዳሉ ተኮይንስ ብቻት ጂቢቲ እንድሕር ሓቲትዎ ሕጂ ገል ማዓት ነገር ከምጻለ ግን አርቲፊሻል ካብ ቻት ጂቢቲ ምጽኻ ተገልግል ካብ መንፈስ ቅዱስ አምጽኻ ኣብ ክንዲ ተገልግል ብለኩም አለሁ ላይ ባቂ ሰይጣን ደፋሪ እዩ ብለኩም አለሁ ብዙሕ ነገራት ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ከኣቱ ዝደል ስፒሪት ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ይዓይሎ ድሮ ይዓይሎ እቲ መንጎዶ ለኸልካል ቀጽር ምስከረሙ ብጋህዲ ከዓይሽ እቲ ከምዝኮ ከምዚ ሽዑ ንብርቱዕ ስሕተት ይሕሊፉን ስለዝባና ዓለም እግዚአብሔርን ስለዝለቃ ሽዑ ብዙሕ ነገራት እዩ ድመጽእ ስለዚ ብሩኻት ራፕቸር ቀሪቢ ምንጣቅ ናቀረበ ይዝመጽእ ኣቲ ኤኒ ታይም ምንጣቅ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እቲ ዘመን ክዕጾ ቁሩብ ስለተርፎ ታብ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዳንኤል ያ ተሪፋ ዘላ ምስጢራዊት ሰሙን ታ 3 ዓመትን ፈረቓን ጽኑዕ ኪዳን ምዝብዝ ዘላ ዓለም ዝገብረላ ተጸረ ክርስቶስ ታ 3 ዓመትን ፈረቓን ድማ ንብርቱዕ መከራ ማሕተም ዘይወሰደ ዕድጋ ይሸይጥ ድብላ ዓመት دلوا شعات سومون تجمرلاسي أتي أني تايم كتكون تخيله قد بجمارة كن شرط خاب قص مدرخ توصله ساينتس أمانت خاب قص مدرخ وصله مخنياتو انتاي لكم عنتوي نبرتع سحتتون يحلفوا سلازبا ناي أملاخ ملك عقون سلازلو እግዚአብሔር ነትናቶ ልክ አኸምቲ ንሎጥ ኳኸይ ተረፈሲ ንሶዶሙን ጎመራን ከጥፎሎ እግዚአብሔር ስንሎጥ አውጪው ገርመኩም ናይ ሙጻዕ ዕድል ሂቦ ነይሩ ሂቦ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ቆም ይገብሪ ወላ ብዝቀል ከነምብቦ ከለና እቲ ግዜ መከራስ ቅድሚት መከራ መምጹስ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑስ ኣብ ግንባሮም ምልክት ግበረሎም ኢሉ እግዚአብሔር ንጻድቕ ወይ ድማ ጻድቕ ጸድቅና ካብ ጎይታ እንዲ ምስ ረሲ ኣየጥፎን ከምቲ አብርሃም ዝበሎ ሞ ጻድቃን ከተሃለው ኢሉ ጻድቃን ተለው ዳ ማሐድጋ ኢሉ ንሶዶሙን ገመራን ማሐደጎ ነይሩ ወላ 10 ወላ 5 ስለተሳኒ
እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዛሃበና ጽድቅ ሎ ብሩኻት አሜን ስለዚህ ዓለም ግን እሱ ይጽበያ መወዳቱ እጂ አርቲፊሻል አደ ደስያት ብለን እዚ አርቲፊሻል ቋበሎ حكي ازيا artificial intelligence artificial ታይዋል ወርቅ artificial ተገዘልያ ናይ ወርቅ ዋጋ ሂብካሲ artificial ተገዘ artificial ዳኸይ ኮን ይኻትብል ወርቅ ሙኻን ይኻ ቅድም ከተረጋግዝ ደሊ artificial intelligence ይብለኩም አለሁ ኩሉ ዝኸውን ደሎ artificial intelligence በቃ ንምትላል አቦዳታን ዓለም ከተአላ እሞ ተኸምዝኮ ኸምዚ ፍሳዕ ምንታይ ክበጽሕ وخموت بتساون كوز يسوس تسيو قال زبها لكون بقى مغنياتو مثلي أبزلها قالها جر ناتو مثل انتهالو سي تنفاس كزرع له ناتو مثل سكو وهبو يلو أبراي يوحنس تنفاس يزرع له ناتو مثل جيرهم بتشانحو بتيس تنفاس يزرع له ساعة كومو سحتت علم حليفاختو وهابيا مو بقى زيو بقى أنا كل ملس ترخيبو ثمويتناون بقى سأنا تنفاس كمان نايلة قبل يعلم أنا سأتتبع الله على زخون كله توم نأملاخ شفر ويد ما توم بس أملاخ زمال على سدلوجن أبي هيفن إنجوي جوجوي على ما أبتسبب خلا سوم أبي هيفن يمدلو مش كل دساني يخجل شعوي تاني مودات كبرنا أملاخ